गवर्नमेंट को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट नापसंद हैं, तो वो ये चाहते हैं। दुनिया में मेरा आप लोगों के साथ इब्तिदा से ताल्लुक़ है और हमेशा बड़ी खुशदिली से मैंने सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन को मैंने पसंद भी किया है और कभी मुझे कोई आर ये नहीं रहा है आपके सवालात के जवाबात दूँ। जहाँ तक मैं आगाज़ करूँगा ये कौमी असम्बली में आप लोगों की पाबंदी के हवाले से। पहले मैंने हाई कोर्ट में भी देखी थी, एक वक्त हाई कोर्ट में भी आपके दाखिले पे पाबंदी थी। तो इन पाबंदियों के पीछे क्या है, आप उसको समझने की कोशिश करें। ये जो आपने कहा कि सऊदी या चाइना स्टाइल रेगुलेशंस जो हैं वो शायद मुतारफ़ कराए जाए सोशल मीडिया को कर्ब करने के लिए, तो ये कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है कि गवर्नमेंट को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट नापसंद हैं, तो वो ये चाहते हैं। दुनिया में हर वक्त में हुकूमतों की ये कोशिश रही है कि जो इजहार आज़ादी यानी राय की जो आज़ादी है उसको कंट्रोल किया जा सके सदियों से, और इसको कंट्रोल करने के चक्कर में अगर हम तारीख पढ़ते हैं तो बहुत सारी रिजीम्स ने, ममालिक ने अपनी जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक अपने हालात के पेश नज़र उन्होंने उसी नौइयत की सैंक्शन रखी होती है। हम पाकिस्तान के मॉडल का मुताला करते हैं और ये देखेंगे कि क्या होने जा रहा है, कहाँ कड़े हैं, कानून आपको क्या हकूक देता है और किन हकूक पे आपको आगाह होना चाहिए, सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया जर्नलिज्म क्या है। इसमें तफरीक को ज़रा आप अपने सामने रखें। सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है और सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो है वो पेशा है जिससे आपको वाबस्ता है। सोशल मीडिया एक ब्रॉड टर्म है और इसको आप इस तरह कहें कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में एक नए तर्ज ज़िंदगी को जन्म दिया है। पहले पुराने ज़माने में या हमारे दौर में ये होता था कि हम हंसी खुशी के जो हमारे लम्हात होते थे वो मिल लिया करते थे, फिजिकली जाके कहीं हुजरे में बैठ गए, कहीं चौक पे बैठ गए, दुकान पे बैठ गए, किसी के साथ गपशप कर ली। अब जो है 1991 में ली ने WW वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये आया, लॉन्च हुआ 1991 में। और ये जो सोशल मीडिया है इसका आगाज होता है दुनिया में, ये प्लेटो डिज़ाइन इसको बोलते हैं, और इसका आगाज होता है एक्जैक्टली 1969 में। 1969 से कंप्यूटर के ज़रिए पैगाम रसानी को जो है ये मुमकिन बनाया गया था 1969 से। लेकिन इसमें इनकलाब आया 1991 में जब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लॉन्च हुआ और जिसने बड़ी आसानी कर दी, लोगों को शेयरिंग के प्लेटफॉर्म दे दिए। 1995-96 वो साल हैं जब सोशल मीडिया जो है सही मानों में दुनिया के ऊपर पे नमदार होती है। और आने वाले जो 7-8 साल हैं 95 से लेकर 2003-4 तक, तो आप देखते हैं कि ये जो आजकल के सोशल मीडिया जॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, स्नैपचैट हुआ, या वी चैट है, या पाल्टाक है,
اس طرح کے یوٹیوب ہے، یہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ نے اپنا کیس سمجھنا ہے سوشل میڈیا جرنلسٹ کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا جرنلزم اور سوشل میڈیا، یو آر ون آف دا پارٹ آف دا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کی ایک حصے ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا لانچ ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی جو فزیکل اپیئرنس ہیں اس کو معدوم کر دیا۔ دنیا بھر میں جہاں پہ لوگ جاتے تھے تعزیت کے لیے، شادی کی دعوت کے لیے کارڈ دینے جایا کرتے تھے، وہ جناب علی بڑا آسان ہو گیا پیغام رسانی کے ذریعے۔ اور چونکہ سوشل میڈیا اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں انٹر ایکشن جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ ان پلیٹ فارم پہ، وہ پلیٹ فارم آپ کو انٹر ایکٹیو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، انٹریکشن فراہم کرنے کے لیے آپ جو ہیں ان پلیٹ فارم پہ آتے ہیں۔ اب فرق یہ ذرا سمجھ لیں آپ اپنے اور الیکٹرانک میڈیا کو۔ الیکٹرانک میڈیا میں ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے، اس ٹی وی چینل کے اپنے ہی ایک اسپیسیفک آڈینس ہوتا ہے، جنہوں نے ہم ٹی وی دیکھنا ہے یا ہم ٹی وی کا ایک پروگرام ہے یا اس کی نیوز بلیٹن ہے، تو لہذا ایک اسپیسیفک سورس ہے اور اسپیسیفک آڈینس ہے۔ آپ کی جو سورس ہیں اور آپ کی جو آڈینس ہیں وہ بہت بڑی ہے کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا۔ کسی بھی چینل کے مقابلے میں آپ کی، کیونکہ ایوری باڈی کین کم اکراس اٹ۔ اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہماری میڈیا لاز شروع ہی ہوتے ہیں آرٹیکل 19 سے کہ جی آپ بھی اسی میں اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں، اور ریاست یا سرکار جب ہاتھ ڈالتی ہیں تو وہ بھی اپنے کیے کرائے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں آرٹیکل 19 میں۔ اب پاکستان میں 4-5 ریگولیٹری اتھارٹیاں ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ ایک واحد ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا جرنلزم کو یا سوشل میڈیا کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں ریلیجیس کنٹینٹ آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا مواد آ جاتا ہے جو